bonjour mes chers étudiants et étudiantes. Donc, غادي نحاولوا في هاد التمرين نخدموا الديفلوبمون تاع واحد لي فونكسيون تاع اكسبونونسيال كوسينيس و اكس سور كوسينيس. هادو الحقيقة غير ستان اوتي بور فاسيليتي لا ليميت، باش تجينا لا ليميت سهلة، لأن كاين دي ليميت اللي ما امبوسيبل نخرجوهم هكذاك، كتخرج لنا إما 0 sur 0 ولا l'infini sur l'infini، donc plutôt 0 sur l'infini. دونك في هاد الديفلوبمون ليميتي كيحل لنا المشاكل تاع هاد لي ليميت. دونك خصنا نخدمو مزيان هاد لي ديفلوبمون. دونك اكسبونونسيال اكس شنو هو الديفلوبمون ليميتي ديالها؟ هو 1 بلس اكس بلس اكس كاري سور 2 بلس اكس 3 sur 3 فاكتوريال. هنا 2 فاكتوريال هي 2 بلس x3 هما قالوا لنا au voisinage ou bien à l'ordre de 3 c'est-à-dire plus x3 epsilon de x. c'est bon. بقات لنا دابا عندنا l'exponentielle cosinus de x. هذه la question 1. cosinus de x à quoi est égal? Donc cosinus de x c'est 1 moins x carré sur 2 ou bien 1 moins x sur 2 plus x3 1 moins x sur 2 plus x3 epsilon de x. Donc plutôt on a moins x carré sur 2. c'est bon. بقات لنا نتاع من اكسبونسيال دو اكس كوسينيس دو اكس. دابا غادي نشوفو اكس سور كوسينيس دو اكس. اكس سور كوسينيس دو اكس اكوا تيكال ديفلوبمون ديالها هي اكس. كنجيو نديرو لا ديفيزيون ديالنا كوس دو اكس هي 1 موان اكس كاري سور 2. غادي نقسموها، غادي تولي لنا x sur. Donc غادي نديرو la division par suivant les puissances croissantes، يعني ماشي نديرو x على x carré sur 2 moins x carré sur 2 نديرو على 1 moins x carré sur 2. Donc division, c'est la division suivant les puissances croissantes. c'est bon. Donc غادي نجيو تولي لنا x، هنا غادي تولي لنا x fois 1 x moins x fois x carré sur 2 moins x3 sur 2. غادي نديرو هنا واحد السين موان، دونك x moins x c'est 0، تبقى لنا موان موان لنا بليس x 3 sur 2. وفي التالي نزيدو ديك دونك x sur cosinus de x هي x يعني هذا بليس لو ريست بليس هي x بليس هاد لو ريست، هذا هو لو ريست ديالنا بليس x3 sur 2 بليس ونزيدو ديك ال x3 epsilon de x. c'est bon. donc هنا p غادي نديرو p divisé par q. واش غادي تعطينا؟ تعطينا واحد لو u ويكون عندنا واحد لو ريست. دونك p sur q غادي تعطينا u بليس لو ريست ديالنا c'est bon. دونك تبقى لنا x sur cosinus de x تعطينا x plus x3 sur 2 plus x3 epsilon de x. donc شنو عاوتاني قالوا لنا déterminer le développement limité au voisinage de 0 à l'ordre de 3 de f de x égale exponentielle x
exponentielle x sur cos de x. Donc d'abord قالوا لنا deuxième question, exponentielle de x sur cosinus de x. Donc حنا نعرفوا بلي développement تاع exponentielle x هو 1 plus x d'après la question précédente plus x carré sur 2 factoriel plus x3 sur 3 factoriel plus x3 epsilon de x. Donc حنا هاد ال x sur cosinus de x غادي نسميوها grand x exponentielle grand x غادي نسميوها grand x غير باش ما نتلفوش في الحساب grand x ونجيو نكتبو 1 plus grand x plus grand x carré sur 2 factoriel plus grand x3 sur 3 factoriel plus x3 epsilon de x. C'est bon. Donc exponentielle x اللي هي x sur cos de x نجيو نعوضو x sur cos de x شنو هي هادي نجيو نعوضو هي 1 plus grand x هي x plus x3 sur 2 نزيدو هنا plus x carré يعني plus x plus x3 sur 2 au carré sur 2 factoriel 2 factoriel هي 2 plus x3 sur 2 au cube sur 3 factoriel plus x3 epsilon de x. C'est bon. Donc هنا نجيو exponentielle de x sur cosinus de x. هنا غادي ناخدو غير لي مونوم اللي لو دوغري ديالهم inférieur ou égal à 3. دونك غادي ناخدو هنا واحد في الاولى هنايا x ناخدوها كامله بلس x3 sur 2 ماشي مشكل. هنا الزوجه هنا بلس غادي نديرو 1 دومي لان 1 دومي 1 sur 2 فاكتوريال هي 2 فاكتوريال هي 2. هنايا غادي نديرو x كاري هنا عاد تولينا x6 sur 2 ما غاديش ناخدوها عاوتاني x fois x3 x4 دونك كبيره على 3 ناخدو غير لي inférieur égal à 3. هنا عاوتاني بلس x3 sur 3 فاكتوريال صافي. هنايا x3 لا بوسونس 3 تعطيك 9 و x fois x3 تعطيك 4 و 3 12 دونك ناخدو غير هادو بلس x3 epsilon de x. Donc exponentielle de x sur cosinus de x. Donc l'astuce هنايا اللي كيغلط في الحساب هاد x sur cos de x يعوضها بغران x يدير شونجمون دو فاريابل حتى يحسب الحساب ديالو من بعد يرامبلاسي على خاطرو. سي بون. دونك تعطينا هنا 1 plus x plus x carré sur 2 plus x3 sur 2 plus x3 sur 3 factoriel يعني sur 6 plus x3 epsilon de x. Donc exponentielle x sur cosinus de x est égal à 1 plus x carré sur 2 plus on va rendre au même dénominateur تولينا هنا 3x3 plus x3 3x3 sur 6 plus x3 sur 6 plus x3 epsilon de x. Donc تولينا est égal à 1 plus x carré sur 2 plus donc 3x cube plus x cube il y a 4x cube sur 6 plus x cube epsilon de x. Donc est égal à 1 plus x carré sur 2 4 sixième هي 2 tiers 4 sixième هي plus 2 x3 plus 2 x3 sur 3 plus x3 epsilon de x. Donc finalement exponentielle de x sur cosinus de x هي هذه. C'est bon. Donc واش عاوتاني طلبوا لنا exponentielle de x on déduire troisièmement on déduire limite de x sur donc on déduire quatrième question troisième question on déduire limite
lorsque x tend vers 0, de exponentielle de x sur cosinus de x, moins 1 moins x sur x carré, ou bien x3, sur x carré. Donc sur x carré. هنايا تولينا limite lorsque x tend vers 0. Exponentielle de x sur cos de x تعطينا est égal à 1 plus x carré sur 2 plus 2x3 sur 3 plus x3 epsilon de x moins 1 moins x sur x carré. Donc moins x avec x, 1 avec 1. تبقى لنا limite lorsque x tend vers 0. Donc هنايا x carré مع x carré تمشي تولي لنا 1 demi 1 demi والأخرى 2 tiers تولي لنا 1 demi x carré sur 2 plus 2x3 sur 3 plus x3 epsilon de x sur x carré تولي لنا هادي مع هادي تمشي donc تقال 1 demi directement. C'est bon. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vais diffuser cette vidéo et en parallèle je vais résoudre un autre exercice d'un autre examen. Et à la prochaine.